Apple and US book publisher on April 12, 2012. The United States Department of Justice (DOJ) sued Apple and five major US publishers for calling to raise the price of e-book. Three of the publishers settled the suit. Two others and Apple were unwilling to settle. In January 2010, the publisher had negotiated a new business model for the ebook at a 30% sales commission. Apple would let the publisher set their own price for ebook. For the publisher, this pricing model appears to be a vast improvement on their wholesale arrangement with Amazon. After at least one of the publishers threatened to delay the release of its digital edition, Amazon reluctantly replaced its flat at $90.99 price for ebook with Apple's models and price rose industry-wide to about $14.99 on average, rising with Apple as it was prepared to launch the iPad in exchange for the DOJ lawsuit. Suggests the negotiator and attorneys involved may have neglected to thoroughly analyze whether the arrangement would truly create value for consumers, and thus whether it fell within the parameters of US antitrust law. In the flush of hammering out a deal, the appears to create synergy for everyone involved. Negotiators sometimes neglect to consider how their arrangement could affect outsiders and oversight with ethical and legal implication. Terjemahan penerbit buku Apple dan AS pada 12 April 2012. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menuntut Apple dan 5 penerbit utama AS karena berkolusi untuk menaikkan harga e-book. 3 penyiar menyelesaikan gugatan itu, 2 lainnya dan Apple tidak bersedia untuk puas. Pada Januari 2010, penerbit telah menegosiasikan model bisnis untuk e-book dengan komisi penjualan 30%. Apple akan membiarkan penerbit menetapkan harga mereka sendiri untuk e-book. Untuk penerbit, model penetapan harga ini tampaknya merupakan peningkatan besar pada pengaturan grosir dengan Amazon. Setelah setidaknya salah satu penerbit mengancam untuk menunda rilis edisi digitalnya, Amazon dengan enggan mengganti flatnya dengan harga $9.99 untuk e-book dan model Apple, dan harga naik di seluruh industri sekitar rata-rata $14.99. Mengoreksi dengan Apple karena siap untuk meluncurkan iPad sebagai imbalan atas gugatan, DOJ menunjukkan bahwa negosiator dan pengacara yang terlibat mungkin telah mengabaikan untuk menganalisis secara menyeluruh apakah perjanjian mereka akan benar-benar menciptakan nilai bagi konsumen, dan dengan demikian apakah itu masuk dalam parameter hukum anti-monopoli AS. Dalam kesibukan menuntaskan kesepakatan yang tampaknya menciptakan sinergi untuk semua orang yang terlibat, negosiator kadang-kadang mengabaikan untuk mempertimbangkan bagaimana kesepakatan mereka dapat mempengaruhi orang luar pengawasan dengan implikasi etis dan hukum. Terima kasih.